अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये वीडियो अल अखबारिया चैनल से है और जिस तरह ये लोग कर्फ्यू को किस तरह कर्फ्यू पे किस तरह अमल दरामद कर रहे हैं, ये पूरी वीडियो में समझाया है। और इसमें इन्होंने उनको भी फ़ाइन्स किए हैं जिनके रोमिंग पेपर्स बने हुए थे लेकिन वो एक्सपायर हो गए थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को लाइटली लिया और ट्रैवल किया और इस तरह के लोगों को भी बहुत फ़ाइन्स मिले हैं। तो इस वीडियो में यही दिखाया गया है, इसको एंड तक देखें और अरबी में समझने की कोशिश करें। मैं फिर भी आपको पहले बता दूं कि इसमें किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। इवन जो मिलिट्री सर्विसेज के थे, जो ऐसे ही बाहर निकले थे, उनको भी फ़ाइन किया है। इस पूरी वीडियो में यही दिखाया गया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों के पास परमिट्स नहीं हैं तो प्लीज़ फ़ुज़ूल में इस तरह घूमने से अवॉइड करें। ये आजकल बिल्कुल मतलब गाड़ी से बाहर एरिया से बाहर घूम रहे हैं या फिर लाइसेंस है कि ऐसे लाइटली अगर लेके आप घूमेंगे तो आपको फ़ाइन पड़ सकता है। इन दिनों बहुत सख्ती है, बहुत ज़्यादा सख्ती है, तो इसलिए एहतियात करें। फिर भी अगर आपको लगता है आप किसी इमरजेंसी के लिए गए थे और फिर भी अगर आप पे फ़ाइन हो गया तो वो अबशर के थ्रू आप उसको उस पर ऑब्जेक्शन डाल के, अगर आपका रीज़न सही हुआ तो वो आपका जो फ़ाइन है वो ख़त्म कर देंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट्स में मुझे बताना अगर आपको कोई सवाल हो इसके हवाले से। في نقاط التفتيش سترصد لكم كاميرا الإخبارية كيف يحرر رجال الأمن مخالفة منع التجول، وما هي أعذار المخالفين وردود أفعالهم. سبب خروجك؟ خروج والله جاي من اجازه. جاي من ايش؟ جاي من اجازه. طيب ما هو بعذر، يعني مفترض انك فيه تطبيق عن طريق التطبيق. والله جاي من التطبيق يضبطني. الان كذا مخالف نظام حظر التجول، ويجب اعطاء مخالفه لك لانك خالفت الشيء هذا. هذا التصريح غير ساري الان، هذا التصريح الان اللي معمول به، هذا غير معمول به القديم. يجب الالتزام بالتصريح الجديد، ما تطلع الا بالتصريح هذا ومحدد وقت الخروج، ساعات الخروج. هذا مخالف يعتبر وسجل له مخالف. مهمة رجل الأمن في نقاط التفتيش هو تطبيق النظام على الجميع دون استثناء، سواء كان مواطن أو مقيم أو حتى رجل أمن. الآن تم تحرير مخالفة لرجل أمن من قطاع آخر، هذا رجل الأمن خرج في غير المصرح له. تصريح قديم؟ صحيح قديم. طيب ليش ما طلع تصريح؟ للحين طال عمرك ان شاء الله في جاري الشغل، وبمشيئة الله يطلع عن قريب. تدقيق عالي في أوراق المتجولين، حتى وإن استغل المتجول تصريحه لمجرد الخروج فإنه سيجد من يوقع عليه المخالفة. المفترض انك تكون بالزي الرسمي، والان انت مخالف. التصريح هذا اللي معك اللي يصرح لك انك تطلع فيه زي الرسمي، فهذه مخالفة ويعطى عليها 10,000. والله ما هي بسيطة. سبب خروج؟ طيب سبب خروجك؟ سبب خروجي يا اخوي نزلت بدأت في الدوام وطالع لا اروح اقابل اهلي، اقابلهم بدأت الدوام 24 ساعة. هذه نماذج للمخالفين وهي قليلة بالنسبة للمتجولين بالتصاريح الرسمية الموثقة. بس الإثبات لو سمحت مع المشهد عشان ما نلمسها، عشان سلامتك وسلامتنا. تفضل طال عمرك. لقناة الإخبارية، عبد الله القرني، الرياض.